مرحبا بكم في فيديو جديد من السلسلة ديالنا ديال لو موديول ماركتينغ. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لا بوليتيك دو ديستريبيسيون. فاش كنهضروا على لا ديستريبيسيون جات من لو فيرب ديستريبيوي، و ديستريبيوي كتعني سي فير بارفينير لو برودوي دو برودكتور او كونسوماتور فينال، يعني مجموعة التقنيات اللي كيخليونا نوصلوا المنتوج من عند الشركة المصنعة لعند لو كونسوماتور فينال. وهنايا غنتعرفوا في هاد لا بوليتيك دو ديستريبيسيون على شنو هما لي كانو دو ديستريبيسيون، شنو هما لي تيب دو بوين دو فونت، وغنشوفوا حتى لي استراتيجي دو ديستريبيسيون. اول حاجه غنشوفوا سكون ابل لا فونكسيون ou bien les fonctions de base de l'activité commerciale. On a deux fonctions, on a la fonction de gros et la fonction de détail. La fonction de gros, c'est-à-dire l'entreprise, ils vendent en grande quantité, c'est-à-dire la vente en masse. هنايا بحال لو كا ديال دانون، بحال لو كا ديال كوكاكولا، هادو ما كيخدموش مع البي تو سي ديريكتومون، كيخدموا بي تو بي تو سي، يعني هما كيبيعوا لان انترميديير و الانترميديير كيبيع لينا حنايا لو كونسوماتور. وهما فاش كيبيعوا الانترميديير كيبيعوا لي اون غرو، كيبيعوش لي اون ديتاي. Et la fonction en détail, c'est-à-dire il y a des entreprises ils vendent directement le consommateur final, par le cas de Yves Rocher par exemple, que tu peux être directement le consommateur final, tu peux avoir un seul produit. Par le cas de Zara, Bershka, c'est la marque elle-même qui vend via ses magasins. Alors d'abord, نشوفوا شنو هي l'appareil commercial. فاش كنهضروا على l'appareil commercial, شنو هو les moyens de distribution d'un produit. كنقصدوا بهم les points de vente، يعني محلات البيع او نقاط البيع، يعني الوسائل اللي كيخلونا نبيعوا. ولا سكون ابل عندنا les points de vente، عندنا les catalogues، يعني la vente sur catalogue بحال Oriflame. عندنا la vente par correspondance, soit par téléphone ou bien via internet, tel que plusieurs entreprises qui existent seulement sur internet. عندنا لي ستوند، لي صالون، لي فوار. فاش كنهضروا ستوند صالون اي فوار، فاش كيكون شي معرض او كتكون شي اونتربريز كتعرض المبيعات ديالها في هذاك المعرض. وغالب الاحيان غتكونوا شفتوا ديجا دي كوبيراتيف اللي مشاركين في معارض وكيبيعوا المنتوجات ديالهم. ايميسيون دو تيلي اشا، هنا لي زابيل تيليفونيك، لا فونت تيليفونيك. في المغرب مالوغوزمون il n'est pas assez développé، مي الناس اللي ديجا خدموا سونتر دابيل راه غيفهموني مزيان. في التيلي اشا ديجا دول اخرين بحال لا فرنسا ديجا خدامين فيها، ولا ديجا بحال مصر ديجا خدامين بتيلي اشا. دابا غنشوفوا الانواع ديال لي بوين دو فونت. اول حاجه عندنا لو كوميرس دو بروكسيميتي. كوميرس دو بروكسيميتي كنقصدوا بهم لي بيتي كوميرسون، سيتادير مول الحانوت، يعني لا فونت تراديسيونيل او بيان سكون ابل لا ديستريبيسيون تراديسيونيل مول الحانوت. Les grands magasins. Alors, à ce moment-là, quand on parle des grands magasins, on parle de la distribution moderne. يعني كنهضروا على توزيع اللي عصري بحال مرجان، بحال كارفور، بحال سوق سلام، بحال اتاكادا etc. هنا généralement ce sont des magasins de grande taille, d'accord? Ils se situent soit en centre-ville ou bien في les périphéries de la ville, vu que ils nécessitent واحد l'espace اللي هو كبير. Ou qui font plusieurs références de produits et plusieurs rayons, départements, etc. D'abord, on a les supérettes. Alors, les supérettes, c'est le concept de BIM. Ou bien, il y a des supérettes, les Xarfom, les Kinif, les Dialco. Alors, les supérettes, c'est un magasin de libre service. Vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez et à la fin, vous payez à la caisse. بحال le concept ديال بيم، بحال le concept ديال حانوتي auparavant ما بقاش، بحال beaucoup de concepts اللي غتلقاهم في الأحياء ديالكم. Les supermarchés. Alors, quand on parle de supermarché, hypermarché et supérette, la différence بيناتهم كاينة في la taille du magasin et le nombre de références présentées sur le magasin. فاش كنقولوا la taille de la superficie du magasin كنقصدوا بها المساحة ديال المغازان كامل y compris le parking. إلا خدينا les supermarchés, c'est le cas de Marjan Market, Carrefour Market. Généralement, sur la superficie idéale entre 400 mètres carrés et 2500 mètres carrés, on a donc un large assortiment, mais qui est plus ou moins à base alimentaire. يعني في غير الماكلة والمأكولات كل ما هو استعمال يومي. Ce qu'on appelle l'alimentation générale. Par contre, parce qu'on les hypermarchés sont de grande taille, une superficie kbira qui dépasse
2500 mètres carrés, وعندهم un assortiment, يعني plusieurs références, plusieurs produits différents. Hein, on peut trouver des bicyclettes, on peut trouver des motos, on peut trouver des produits de bricolage, on peut trouver de l'électroménager, on peut trouver, je sais pas, des salons, etc. Par contre, le marjan market, ما كنلقاوش فيه les télévisions, ما كنلقاوش فيه l'électroménager, ما كنلقاوش فيه par exemple les salons, ما كنلقاوش فيه les matelas, etc. Bon, d'abord, je vais TGS ou bien, alors, je vais TGS et GSS. TGS, on a les très grandes surfaces. Et là, généralement, le farc entre hypermarché et TGS, TGS, c'est des magasins, un concept de magasin. Où les déjà marjan, un concept de magasin, au sein du magasin, on trouve d'autres magasins, tels que Marjan. Marjan, كاينين certains مرجان اللي كتلقى فيهم ماكدونالد، كتلقى فيهم باغ اكزومبل دي كافي، كتلقى فيهم جو سي با، كتلقى فيهم مثلا دي ديامونتين، كتلقى فيهم اتصالات المغرب، اورانج، انوي، يعني d'autres magasins. Les grandes surfaces spécialisées, ce sont des surfaces qui sont spécialisées en produits, بحال Monsieur Bricolage, بحال KTA, بحال Ikea, بحال Electroplanet, بحال Abron, بحال Bricoma, etc. Alors d'abord, on voit les méthodes de vente. On a la vente traditionnelle. Alors la vente traditionnelle, c'est la vente que vous connaissez tous. Il y a un commercial qui vient un magasin ou un point de vente. Libre service. Libre service, c'est-à-dire que le client a la liberté de choisir ce qu'il veut, d'accord, sans une intervention humaine. La vente assistée avec libre choix. La vente assistée, c'est-à-dire vous trouvez des vendeurs, leur rôle c'est de vous assister au niveau de l'achat. Au niveau de monsieur bricolage ou le bricoma, il aime China, généralement on a le consommateur final, mais comme nous je fais bzaf les produits de bricolage, du coup on aura besoin de l'assistance. نحتاج الناس اللي يعاونونا، كتلقى الناس واقفين تماك اللي كيعاونوك باش تختار داكشي اللي بغيتي وكيوجهوك. La vente à domicile, c'est les vendeurs ou bien les commerciaux qui le portent à porte, يعني كيدقوا عليكم في الدار وكيقترحوا عليكم بعض المنتوجات باش تشريوهم من عندهم. La vente par réunion. La vente par réunion هي فاش كنجمعوا واحد مجموعة الأشخاص في واحد لاصال وكنبغيو نبيعوا لهم واحد المنتوج. Distributeur automatique بحال distributeur de café automatique، يعني كاينه اون ماشين اللي كتخلصها وهي كتبيع لك لو برودوي. La vente par correspondance, c'est soit la vente par catalogue, la vente par téléphone, ou bien la vente via Internet. C'est-à-dire la vente par correspondance. Maintenant, on trouve les formes de commerce. On a trois formes: commerce intégré, commerce indépendant et commerce associé. Alors, فاش كنهضروا على commerce intégré, هنا كنهضروا على واحد المجموعة ديال les points de vente, d'accord, اللي كيتجمعوا وكيديروا واحد لو كوميرس intégré. Les généralement هاد les points de vente ils dépendent de la même entreprise. هنا c'est هاد le commerce intégré, c'est le cas ديال généralement les grands magasins. Les كتلقى plusieurs magasins, il appartient déjà à une même entreprise. C'est par exemple auparavant كانت Essima, كان Marjan. Par la suite, ils ont changé le nom des Essima ou les Marjan Market. Alors, Marjan Market et Marjan, c'est la même chose. Le commerce indépendant, on a des commerçants les totalement indépendants où حتى واحد ما عنده علاقة بالآخر، بحال les grossistes, بحال les détaillants, بحال les petits commerces. Commerce associé, ce qu'on appelle les groupements de commerçants، يعني التجمعات ديال التجار. وهنايا في بعض سورتو التعاونيات كيديروا واحد التجمع اللي كيتعاونوا باش يقدروا يبيعوا. مثلا سورتو فاش كيبغيو يديروا عمليه تصدير، كيكون صعيب على انه واحد الكوبيراتيف تصدر، كتعاون مع دوطخ كوبيراتيف باش يقدروا يصدروا باش يكونوا قويين. لي كانaux دو ديستريبيوسيون، يعني غنشوفوا دابا قنوات التوزيع. كاينين 3 canaux plus ou moins. Le canal direct, canal court, canal long. Canal direct, c'est-à-dire absence d'intermédiaire entre la marque et le consommateur final. C'est le cas de Yves Rocher, c'est le cas de Zara, c'est le cas de Bershka, c'est le cas de Pull&Bear, c'est le cas
par exemple, de Flormar. Généralement, canal direct, l'entreprise qui va directement le consommateur final, qui est intermédiaire. Canal court, à ce moment-là, qui est un seul intermédiaire entre la marque et le consommateur final. Bhal Danone, pardon, Bhal Coca-Cola. Alors, canal lent, il y a la présence de plusieurs intermédiaires entre la marque et le consommateur final. C'est tel que Sultan, Mimouna, Cosumar, les produits de Bimo, les produits de Excello, etc. Par rapport au canal direct, on a parmi les avantages, contact direct avec le client, l'entreprise elle maîtrise l'image de marque, ainsi que absence de coûts de distribution. La marge bénéficiaire est assez importante. بالنسبة للcanal court, qu'il un bon contact avec la clientèle, l'entreprise contrôle son image de marque ainsi que la fidélité des clients, mais la marge commence à réduire. Canal lent, parmi ses avantages, il touche le maximum de clientèle, là où ils sont. Les coûts de distribution sont relativement faibles, mais les marges aussi sont faibles. Et l'entreprise commence à perdre le contrôle de son image de marque. Maintenant, on va voir les stratégies de distribution. وهي آخر حاجة غنشوفو في هذا le titre ديالنا. عندنا 3 stratégies de distribution. La stratégie intensive, يعني استراتيجية توزيع المشدد، يعني l'entreprise est laissée d'être présente là où le consommateur cherche le produit. يعني l'entreprise كتحاول أنها تكون موجودة في جميع نقاط البيع فين يقدر يقلب على الكليان. وسي ليكزومبل ديال كوكاكولا ودانون. كوكاكولا إلا مشينا للحوانت نلقاو كوكاكولا، مشينا للكافي نلقاو كوكاكولا، مشينا للوتيل نلقاو كوكاكولا، مشينا للبيسين نلقاو كوكاكولا، مشينا للغروسيست نلقاو كوكاكولا، مرجان نلقاو كوكاكولا، كارفور نلقاو كوكا، سواق السلام، مول الحانوت إتسيتيرا. Stratégie sélective. Sélective, c'est-à-dire la marque, il choisit certains revendeurs, et la sélection de certains revendeurs, qui ont la possibilité de vendre le produit idéal. C'est le cas de Audi, Volkswagen et Skoda. Alors, et au Maroc, il a les marques qui تباعوا كل مدينة كنلقاو تقريبا un concessionnaire اللي مكلف بهاد la marque وكيبيع. Je vous donne un autre exemple. C'est l'exemple de la stratégie sélective de la vente d'Apple. Alors Apple, il y a certains revendeurs qui ont l'agrément pour revendre les produits d'Apple, comme Virgin Store ou d'autres magasins. Dernier élément, la stratégie exclusive. C'est-à-dire que le produit il se vend exclusivement à un point de vente. Par exemple, l'exemple de Sephora, Ford, Renault. Alors, au Maroc, Renault كتباع غير عند Renault في الشوروم ديال Renault. Ford كتباع في الشوروم ديال أوتوهول في المغرب كامل. بحال Sephora كتباع غير في Sephora normalement. Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment de votre attention. Et bien sûr, كيف العادة إلا عندكم des questions ما تنساوش تخليهم لنا en commentaire. Je vous dis bon courage à la vidéo prochaine, Inch'Allah.